Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imo karon. And kini nga verse no gina-encourage ta niya kung unsa jud ang iyahang kanang pulong nga ginasulti sa ato. You know what, brothers and sisters, in our life without the word of God no nga nasa tong kasing-kasing maglisod ta kanang huna-huna kung unsa ang atong buhaton. It because kanang ulay giya ba sa atong kasing-kasing. Pero if ang atong kinabuhi always tagatuon sa pulong sa Ginoo, mao na ang maga-conquer no sa ato ang mga anxiety and even sa mga bad circumstances nga moabot sa ato. It because naatay courage no pinaagi sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. In Hebrew chapter 12 verse 1, ana siya busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Which is gina-emphasize niya ang passages nini nagahiskot about sa ang Diyos nga atong amahan, no? Ang Ginoo nga ato ang amahan, in short sa Trinity ginatawag siya kanang God the Father. And ang akong i-share sa inyo ha makita sa chapter 12 verse 1 sa Hebrews, no gina-emphasize niya kay gilibutan man ta sa kalibutan, which is mga tao no nga as mga Christians. Gina-emphasize niya nga ang nagpalibot sa ato which is ang mga katawhan bitaw nga gina-consider nato diri nga wala pa sila nakaila sa Ginoo, mo na nakalibot sa ato. That's why as a mga Christians no we must follow God wholeheartedly. It because ang mga tao ginabantayan nila kung unsa ang atong mga linuhukan. And gina-encourage ta sa kini nga verse no nga tungod sa ato ang pagtuo, we must need no nga isalikway ang kanang mali nato nga ginabuhat, or in short isalikway ang mga sala nga naa sa ato. It because when we follow God no kinahanglan jud ang mga babag sa ato ang kasing-kasing huna-huna isalikway nato ni kay mahitungod no dili pwede nga magkasanuta sa Ginoo ang mga katawhan na sila'y masulti nga dili maayo sa ato, which is now makaguba sa reputation nato sa Ginoo, no? And kini nga verse gina-encourage ta niya nga kinahanglan i-maintain nato ang ato ang kanang good identity and also kanang good record sa pagsunod sa Ginoo. Kay kung mahitungod magasunod ta sa Ginoo is adunay kanang mali nga binuhatan no kanang mga sala nga nagababag sa ato, mga binuhatan nga wala pa nato isalikway and against to siya sa Ginoo. If naay mga tawo nga nakakita sa ato no naa sila masulti sa ato and katong sinultihan no nga ibaton nila sa ato, dili lang kita ang makasakit sa katong mga sinultihan but also ang Ginoo. It because ang kanang ginabuhat nato, if natay mali nga binuhatan as sa mga Christians, ang kanang una jud ang masakitan ni ana, which is ang atong Ginoo. That's why we remain faithful to the Lord. I-maintain nato ang ato ang kanang maayo nga binuhatan, i-maintain nato ang ato ang good record. It because the Bible says encourage ta niya nga i-maintain nato ni it because ang mga katawhan always nila gipangita no kung unsa ang maayo sa ato ang kanang identity